kaisa lokothum pandan tini neo lokothum pandan manganang sabani সভাপতি শ্রী রামচন্দ্র বিষ্ণু চেয়ারম্যান বরমগনা সুদর্নন্দ বর্মা মহাশয় তিনি নেও সাংজাজরণী লোকথম পান্ডাব শ্রী আমজাইনি ন খা কাহাম দফানা হামজাগৈ নিজেনি ব্যক্তি স্বার্থ চেয়ারনি লোভ লালসাইয়া কারবানি ইয়া গলফানো দফানি কক মা সানাই দফা বানসিনাই হनै বহুত বিনি চেয়ারনি গতি ইয়াফারে ইয়াকাरै sini bobagrani netrite tipramo thano hamjage rejen dei phainai sini boromgrang ex MLA Bishokit Dakorma kono belai hambai sobani sebaiya paro te apni yagulo chinorte ma phaimanjak phajia sini district ni organizing secretary boromgrang sini Adosta Borma te phaimanjak jak sini oro Ramsongko Bisini no member sini Hezamara subzonal committee no member ते फाइमानजाक फाइका सिनियर बोर्ड कमिटी याखेबा प्राइमारी निबो बकरकसा प्रेसिडेंट आगि दफाने काम खाइ फाइका आंगनो काम खाइ सिनेबो तेरो फाइमानजाक सा सियारि जाय फानो दफाना हामजाके बुजावि दंनाय इयत एक्सपर्ट वर्कर तिप्रा मथाने जे लीडरशिप दंनाय बरक नबो बले हामबाय जमाने जेबा याफारो आं कक्राझार थाङो सानाय जों बेसे थाङो बेसे फायो সারা ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ চিনি ত্রিপুরা রাজ্য কাইসা অঙ্গরাজ্য সেই মোতাবেক 5 বছর অন্তর অন্তর জন্য জরারে অর্থাৎ চিনি দুঃখ দুর্দশা চিনি মানঠাই সবটাইনি বাগৈ লোকসভা নির্বাচন থং ইয়াকে বিধানসভা নির্বাচন থং ইয়াকে এডিসি নির্বাচন থং ইয়াকে পঞ্চায়েত থং जोंनो 5 বছর অন্তর অন্তর জরারে ফিয়াবা ও জরা তাকলাইনি 2023 বিধানসভা নির্বাচননি জরা খুবই जों तिब्रासा हास्ते हायुंनि पुंथाय बारारकनि बागै नांकुकमानि जरा ताय वानसुक जाकनायनि जरा ओ जरावो जों सानानि कायसा बुजिलायथाय सायमानथाय जारा एलामबा गोनां चेर साय सुग्रुबै सानाय रक सायबो दङ ओ जरा खासिनि नांकुकमानि जरा बाहाय गेले होनबा যে পক্ষে ভগবান সেই পক্ষে জয় নরক লুখনা চিনি মহাভারত আগিনি চিনি চৈচি বরা আংনিজুক নাই ফাইজা 100 পুত্র 1300 নাতি চিনি 5 পাণ্ডব কৃষ্ণ তো স্বয়ং ভগবান বিনি নেতৃত্বে যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ লাইখা কুবুই থানসানি মারিনি বিসিন্ত্রই বড় জয়লাভ খালাইখা जों हयतो जनसंख्या त्रिपुरा राज्य आगे बेसि दं माने दाबो कमै थाङा फेयाखौनो चिनि सत्साहस अ राज्य चिनि अब चिनि 184 जन बंश परम्पराय कायम खाइ थांजा जों वानानानै करे तो आबनि बागैनो जों वानसुकथाय 2023 निर्वाचन है खुबै गुरुत्वपूर्ण जों सीपीएम जारा लगातार 1993 नि सिमिं लगातार 2018 विधानसभा निर्वाचन चरा एक टानाय एक कायम एक गणतंत्र न मोदी फाइव खायका एक नायतंत्र जाय छाकरी तो खायका खाया हिनमाया आबनि यागुलो चिनि ताबु बर्तमान तंनाय आईपीएफ पि जुट बीजेपी रक दफाना हामजागै दफाना यकसारिनानि हनै बनक इलेक्शन प्रतिश्रुति तिप्रालेन जों नांगरनाय आबो काहाम बरमनि मुभमेन्ट जों फायाखै परिवर्तन खायगा फियाबा चिनि जे मानथाय दं माने 25 बছर माया ताया आं माया नै सागा आबानि बुल मांखा जों ताबुक जे आईपीएफ दी बीजेपी जुट माया ताया मांखा फियाबा जों जे मानना दं माने माया बाहायखाय मां सुसाखाय जों बाहान मजाया बेकरेंगो जे सराबै दं माने जे बाहान जों माइसाबै माने यागुलो पियांगो आबो सै आंनि रंनो रिजाबो आबो हायके पॉलिटिकल सियान कर याकर एडवाइजर समने आचोगै तनयो बुमाय बासुर कागलाया तागलायके बुबाग्रा नेटिते जे नुकजाक माने स्राय स्रायखाय मकल निंगो वो आरिबो तागलायखाय बुमानि लगे थांया पानो बासुर मेसुर नुकजाक आदावा परिचय मानो अर्थात एडीसी दखल खायसिका के बैलेंस करे ताबो 20টা सीट नि मालिक एकदम स्वयं सम्पूर्ण
te baki sini bubagrani netrite joto wanje yang thong joto Hindustani yang thong abote bubu salai man honoi bottebo abono kaisa nutun khai dol গঠন খায়া কয় তামু মুসলিম তামু নন মুসলিম wanje rok bosai man honoi tebo rika ko kha khayo sini bubagra তো 40 টাকা 45 টা রব এটা তাকলাই 2023 বিধানসভা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা লড়াই খায়ান আং আশা খাইও তো আপনি বাগৈ ন 2023 বুবাগ্রানি যে নাইকলমং সাইটকমং দফা বানছিনানি বাগৈ নরকনি থানে আং খুলুমবৈ 2021 ni যে এডিশনি চংমারিব বিপুল বুদে জয় খাইয়া কয় থাংতৈ ন 2023 ব জয়ংৈ sini manthai manai जों दफार किजा पांसे साक्षि दं नैनो तिनिने अ सानजा जरानि पान्दावो क किसिसा सामानि अरन मथाका जतनो न खुलुमबायखा तिप्रा मथा बुबाग्रा आयब्लक